أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد أكيد أن تغني ستيجي على فكان كسك بوشتانة تورما وكوفي أما سيسني ستيجي على تقويمي وكو دامنا وكلن بيكو لبا وكوفي أمي صلي محمد مصطفى كانوا كشين نما بكالا كجدي أكا كابلا جلفوني الإسلامية فولي باين دي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah ame ala tanu suma alhamdulillah ame ala tanu kala barkada aka don ka fo aw denga na ka gribde mangando no de ne Sheikh Sherif Abdul Aziz Kaidara ye ka bo Mali la Bamako komentura same ola ambe anga same foli amba taka nyeshi GMP ma che fara musoka demseni fara makoroba ka amba nyini ala fe ala ka here ke be amba nyini ala fe ala ka bela jelenga la nyunu sabati ala ka bela jelenga nyini fe nga soro fe ya rabbi anga bamba to munu fatura amba nyini ala fe ala ka hinula ala ku keslame suye ku bedo aljene kono ya rabbi amba nyini ala fe fen be nye kono nye dugukolo ka ki adama din sembi la bolo bila ika kene ki adama din amba nyini ala fe ala ki kene ya banabato ala ka banabato bela jele kene ya kene bato ala ku do ala ku ka kene ala ka jidi amba nyini ala fe kungo be mama dala ala ka kungo nyoni ga bo bela jelenga degu be mama dala ala ka degu nyoni ga bo bela jelenga fanta be mugo la ya rabbi ya rabbal alamina ala ka fanta nyoni ga bo bela jelenga ya rabbi amba nyini ala fe hamina ko dugulen kene ga tabe chefara musoka ala ka bela jele hamina ko noya ula amba nyini ala fe ala nyina tayirana nyina seli yirana chugomina ala ka sanwore seli yira nene aw bela jelen kelengele na bela jelena ya rabbi amba nyini ala fe ala ka mugu dila amba nyi ambe yafa dini fana ke bela jelen fe feo fe nana jera ambe yafa nyini a bela jelen fe ka bela jelen ka yafa amma parce que adamadi ikera chugu ibi se ka to kashila ibi yafa nyini sel don yafa nyini doni ambe yafa nyini befe ba nyini befe bela jelen ka yafa ma ala kama kira koso yafa am fana yafa le dinye bema sama foli kɔfɛ mina déclaration dɔ kɛ o déclaration in o be boli malien denya de ka malien denya malidenya malikaya a be boli o de kan k'a fɔ anw ye malidenw de o be mina kisa dɔ di aw ma an be wagati min kɔnɔ sisan an ka faso kɔnɔ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don aw yɛrɛ y'a ye k'a daminɛ depuis indépendance tatu kana se bi ma wallahi tenitigiw bɛ baara min na an ma deli k'a ɲɔgɔn ye fiyewu an ma deli k'a video ye an ma deli k'a histoire mɛn wa hali an ma deli k'a journal kalan bilahi ninnu tenitigi minnu b'an kunna ka colonel duuru ninnu an'u ka jɛkulu ani fɛn kɛn bɛ k'u dɛmɛ dogo la vraiment u bɛ baara min na faso in kɔnɔ sa bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la nka bamananw b'a fɔ ka zana na tuma bɛɛ ko sanji kɔrɔ wɔsi k'o tɛ dɔn sanji kɔrɔ wɔsi tɛ dɔn ni e nana sɔrɔ fɛn min tiɲɛnen don ni e nana k'e b'a dilan yanni e k'a dilan caman bɛ se ka degun sɔrɔ caman bɛ se ka kɔnɔnafili sɔrɔ wa caman yɛrɛ bɛ kamanagan sɔrɔ wa wagati la e kɛtɔ k'a dilan ni min bama dɔw b'a fɔ k'e y'a tiɲɛnibaga yɛrɛ de an b'o hukumu de kɔnɔna na bi Asimina ka cɛdenw vraiment u bɛ baara min na bi an b'u fo k'u barikada n bɛna kisa dɔ di maliyɛnw ma bɛɛ lajɛlen k'a sɛbɛn bigi la k'a bila i ka so kɔnɔ ko ne Sheikh Sherif Abdul Aziz Kaidara ko ten an k'an réfléchir o kan ka se ka kow faamu don dɔ la Nabila Musa a bɛ ka taa tuuru sina kulu la a bɛ taa ala deli ye ka taa ala kuma ɲɔgɔnya ye cɛkɔrɔba dɔ ni cɛ dɔ bɛ a n'a furumusow sigilen don gɛlɛya dan ye olu ta ye degun dan ye u ta ye kɔnɔnafili dan ye u ta ye olu y'a mɛn ko Musa bɛ to ka taa tuuru sina kulu la ka taa ala deli olu y'a dabɔ a kama ka t'u sigi Musa ɲɛ Musa ser'u ma tuma min na u ko Nabila Musa alayhi salam a ko n'i taara i bɛ ala deli anw ye
anw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka nafolo sɔrɔ an bɛ se ka barika sɔrɔ an bɛ se ka hɛrɛ baden sɔrɔ cogo min maliyɛnw n bɛ ka kuma in adressé anw yɛrɛ de la anw bɛɛ de ko don a ye nin yɔrɔ in lamɛn ka ɲɛ pour que a ka se k'a faamu Musa ko baasi tɛ Musa taara turu sina kuru la Musa ni Ala ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kuma ɲɔgɔnya kɔnɔ Musa de ko Ala ma ko cɛ dɔ n'a muso k'u taara u sigi ɲɛsira la ko degun b'u kan tɔɔrɔ b'u kan ko Ala ko ne k'i deli ka se ka tɔɔrɔ ni degun b'u kan Ala ko Nabila Musa ye i bɛ taa f'u ye ko ne ko k'u kan ka nin san 7 de kɛ nin degun in kɔnɔ san 7 u kan k'o de kɛ degun in kɔnɔ ko nka n'a ka d'u ye ale b'o san 7 degun ta ka b'u kan k'o kɛ hɛrɛ kɔnɔna ye nka o san 7 in kɔfɛ u bɛna san 7 wɛrɛ kɛ degun kɔnɔ ko Musa ka taa f'u ye ko min ka d'u ye a 2 la u tagamana Ala y'a kɛ Musa seginna a nana se muso ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba sigilen ma a ye kuma fɔ ko Musa ci kɛra cogo di Musa ko tiɲɛ na n taara ci fɔ Ala ye Ala ye min fɔ n ye n bɛ fɛ k'o lakali aw ye aw fana k'aw hakilina di yan Musa ko cɛkɔrɔba ninnu ma ko Ala ko k'aw filɛ degun min kɔnɔ k'a kan ka san 7 de k'a kɔnɔ ko nka n'a ka di aw ye ko ale b'o nin degun san 7 min n'a kan ka kɛ degun la ale b'o bɔ aw kan ka na ni hɛrɛ ye san 7 ko nka k'a dɔn hɛrɛ san 7 in kɔfɛ ko degun bɛ n'ale san 7 ko min ka di aw ye o 2 la k'a ka 1 ta Jabbar cɛ y'i réfléchi k'i miiri cɛ tun bɛna sɔn nka an balakaw ɲɛ nafolo hɛrɛ olu bɛ boli ka taa nafolo ni hɛrɛ de nɔfɛ joona ale ko cɛkɔrɔba in ma e b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ni san 7 in tɛmɛna e bɛna sa wa k'e b'i si da dɔn wa ko a fɔ Ala ye dɛ ko Musa k'a fɔ Ala ye dɛ k'u ka san 7 in kɛ hɛrɛ la ko hali n'u bɛna san 7 dɔ in kɛ degun ni tɔɔrɔ la k'u bɛ jɛn n'o ye ko parce que ko cɛkɔrɔba yɛrɛ filɛ ko cɛkɔrɔba yɛrɛ t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ san wɛrɛ a bɛ sa san wɛrɛ kɔta a bɛna sa ni ale nana san 7 layidu ta ni ale sara o kɔnɔna na ko est-ce que o hɛrɛ min bɛ nale qu'est-ce que ka n'o ye wa ko tuma kan ka fɔ la ka prise hɛrɛ la ko ni degun bɛna kɔfɛ k'u b'o gérer cɛkɔrɔba nana se cɛbakɔrɔ n'a bɛ so kɔnɔ a bil'i kunna k'a furumuso bɛ sa la a furumuso n'a y'i bolo da mɔgɔ kunkolo la a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ dɛ walama n'a y'i ɲɛ kumu k'i sigi ko min na a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ dɛ muso o bɛ kɛ jɔn de bolo mɔgɔ minnu bɛ muso valeur dɔn olu de bɛ sɔn muso ka ɲɛ kumu ma mɔgɔ minnu bɛ muso valeur dɔn olu de b'a dɔn ko muso fana kan ka bonya i y'a faamuya donc o kɔnɔna na cɛkɔrɔba in fana ko a ko Musa n ka madame y'a fɔ cogo min na an b'a k'o kɛcogo la n'i taara i b'a fɔ Ala ye k'ole k'a ka san 7 in hɛrɛ mun bɛ nale kɔfɛ in ka k'o di sisan k'o la ko n'o banna san 7 donc ko n'o kɛ gɛlɛya la quoi maliyɛnw n bɛ ka kisa dɔ de d'aw ma n bɛ fɛ a ka fɛn mun faamu i y'a faamu donc o kɔnɔna na mun nana kɛ Ala sɔnna Musa ye dugawu kɛ dugawu jaabira cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ye hɛrɛ nana suuru kan tuma hɛrɛ nana suuru kan ten bɛɛ lajɛlen ko jinɛ bɔra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ye i kan'i miiri diɲɛ hɛrɛ foyi la hɛrɛ mun t'u bolo bilahi u nana to hɛrɛ kɔnɔ ka to hɛrɛ kɔnɔ san 7 bɛna dafa tuma min na cɛkɔrɔba y'a daminɛ ka fasa a bɛ ka fasa donc fo san 7 tɔ tora kalo 3 ɲɔgɔn mais musokɔrɔba in muso hakili t'o la yɛrɛ ale kɔni bɛ bɛɛ diya la dɔrɔn a nana don dɔ k'a ka cɛkɔrɔba ɲininka ko cɛkɔrɔba k'a kɛra cogo di k'i bɛ ka fasa dɛ a ko tuma na ko i hakili bɔra la san dɔ in na o ko kuma min fɔra i hakili bɔra la wa k'a ma fɔ ko an bɛna san 7 n'an y'o kɛ hɛrɛ la ko san 7 dɔ k'an bɛn'o kɛ geribuya ni delili ni fantanya ni sɛgɛn na wa k'e m'o mɛn wa ko wa n'i t'o dɔn dɛ ko san 7 in tɔ tora kalo 3 de musokɔrɔba ko muso in ko de bɛ k'e la hamiya ko nafoloba min filɛ an bolo in o k'a ma ban o k'an bɛ nafolo in cɛ k'a kɛ kɛsi kɔnɔ n'an y'a cɛ ka kɛ kɛsi kɔnɔ Ala ma fɔ a b'a minɛ de wa an b'a bɛɛ cɛ ka kɛ kɛsi kɔnɔ an bɛ taa dingɛ sen an b'a bila kɔnɔ an bɛ taa dogo quoi n'an y'a dogo o la a bɛ kɛ Ala kɔnɔ k'a banna donc an bɛ to ka taa kɛsi in dayɛlɛ an bɛ to ka an diya tuguni ka continuer quoi cɛkɔrɔba a ye miiri musokɔrɔba ka kuma na a ko ne ba i ye min fɔ i hakilina fɔ nka ne ɲɛ bɛ min na parce que n'a ma ɲɛ ko Ala de b'a minɛ e b'a dɔn an y'a dogo yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ se k'a dogo Ala la donc hali n'an taara dogo yɔrɔ dɔ la ni tasuma taara mɛnɛ a la an b'a kɛ cogo di ne kɔni ye hakilina min sɔrɔ n'a ma ɲɛ a kɛra nin cogo la
an ka yaala ka yatimɛdenw sɔn an ka yaala ka muso cɛsabatɔw muso minnu cɛw fatura an ka yaala k'olu sɔn i y'a fɔ an ka yaala ka dɛsɛbatɔw sɔn lala anw bɛna san 7 min kɛ gɛlɛya kɔnɔ ni o dɔw tɛmɛna k'a sɔrɔ an bɛ maɲumako la o hakili na jigin an na k'a fɔ ko karisa tun ye nin d'an ma i y'a faamu u ka sɔrɔ k'a kɛ o kɛcogo kelen na o la maliyɛnw an filɛ sɛgɛn min kɔnɔ sisan a y'a dɔn ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ nin ye kuranɛ aya ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ko fa ina mali usri yusra ina mali usri yusra ko n'a ye gɛlɛya ye ko gɛlɛya bɛ ye tuma o tuma k'a y'aw nisɔndiya ni gɛlɛya ye ko barisa ko hɛrɛ de b'a kɔfɛ ko wa n'a ye hɛrɛ ye tuma o tuma k'a y'aw sigi ka miiri a k'aw tasi a ye kasaw ɲɛji la ko parce que ko bɔnɛ bɛ na a kɔfɛ o la sisan an filɛ denko min kɔnɔ n'o y'an ka fasoba ye n'o ye maliba ye mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yen walahi an bɛɛ kan ka nisɔndiya ni nin gɛlɛya ye an bɛɛ kan ka ɲagari ni nin gɛlɛya ye barisa nin gɛlɛya kɔfɛ a y'a dɔn ko hɛrɛ de bɛ nalen o la n b'o fɔ maliyɛnden bɛɛ ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ kuranɛ y'a fɔ cogo min na ko wa tasmi bihablillahi jami'an wala tafaraku mɔgɔw ye silamɛw ye jɔfɛn kelen de ye silamɛya dama tɛ ala bɛ fɛ k'a fɔ de ko jɛkulu o jɛkulu n'u ye ɲɔgɔn minɛ n'u ma fara fara walahi u sago bɛ kɛ wa jugu tɛ dunkɔrɔ sɔrɔ i m'a faamuya o la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka an ka faamaw Asimila ka jɛkulu ani kolonɛli ninnu bɛɛ n'a bɛ se k'u dɛmɛ ni duwawu ye a kana jɔ duwawu la aw seko mana kɛ duwawu min a y'a k'u ye ni min yɛrɛ sugora jamana bɛ ka kɛ tan jamana bɛ ka kɛ tan yanni ka t'i sigi réseau dɔ kan k'a fɔ i seko ye saraka ni min ala t'i jɔ saraka la o saraka bɔ i ka faso ye ni mɔgɔ m'a dɔ ye ala b'a dɔ ye i m'a faamu n'i y'a ye an ma bɔ ka kuma nin na caman mɔgɔ caman b'a dɔn anw yɛrɛ bɛ ka min kɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ nka an t'o fɔ yan o la an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka faso ye an k'a kɔrɔta an ka faso ye an k'a dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'i sigi yɔrɔ dɔ la k'i faso yira ni numankuru ye o tigilamɔgɔ an bɛ sigi a la n'o y'a sɔrɔ i ye fasoden ɲuman ye mɔgɔ t'i faso yira ni numankuru ye o ye mun ye ka t'i sigi k'i ka faso la gosi k'i ka faso i ka faso ɲɛmɔgɔ la gosi ka faso faamaw la gosi ka faso karamɔgɔbaw la gosi ka faso dɔnnibaw la gosi ka kerecɛn ɲɛmɔgɔw la gosi ka nafolotigiw la gosi a bɛ fɔ e ma ko fasoden jugu o la an ka ɲɔgɔn minɛ anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen ye i y'a faamu o la ne kɔni bɛ yɔrɔ min fɔ ka gɛlɛya o ye nin ye an k'a dɔn gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ de bɛ yen walayi n'an tun bɛ hɛrɛ de la sisan an bɛɛ bɛ siran ni gɛlɛya nana a bɛna kɛ cogo di an bɛɛ tun bɛ miiri o de la mais n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ tan an bɛɛ bɛna miiri san ni nin gɛlɛya in banna kunna san hɛrɛ min bɛ na an bɛna hɛrɛ in kɛ cogo di baara b'o yɔrɔ de la o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka haminako nɔgɔya a y'a dɔn k'aw denkɛ n'a ka kiriden mankan don n'o de ne Cheikh Chérif Abdul Aziz Haidara ye ka bɔ Mali la Bamako commune 3 au conseil ne Aziz Haidara ka téléphone numéro o de ye 00 223 après 77 90 17 17 00 223 après 77 90 17 17 n b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ fɛ maa ma ko faso ka d'a ye k'a bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ n'a ye vidéo ye a y'a partage a ka page bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a y'a bila ka taa fan bɛɛ a kɛra WhatsApp groupe ye o a kɛra a ka vidéo page a kɛra YouTube page a y'a bila ka taa fan bɛɛ i y'a faamu donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen haminako nɔgɔya an ka kuma min n'an y'a fɔ sisan parce que ni kumana cogo o cogo n'i ma don finman gasi la i na don jɛman gasi la ni kuma in n'a digira mɔgɔ min na an ta tɛ dɔwɛrɛ ŋaniya ɲuman don k'a ɲɛsin faso ma an bɛ yafa ɲini a tigilamɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ parce que ala kɛra ko ten hali n'i ko ko ala cɛ ka ɲi hali n'i ko ko ala ka ɲi n'i ko ko ala bɛ taa hali n'i kumana ala dama de kan ka ban n'i bɛna bɔ kuma kɔnɔ i bɛ yafa ɲini barisa o kɔrɔ ye mun ye i fa filanw b'i lamɛn i ba filanw b'i lamɛn maa tɛ kuma bɛɛ dɔn i bɛ se ka fili kuma kɔnɔna na ni fili min kɛra kuma kɔnɔ u k'a dɔn ko dabɔ kama tɛ hakili ka fili don n'o tɛ dabɔ kama tɛ o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin